Mulai. Bisa. Bisa itu. Loh, ini Pak ya? Oh, papat. Wih, kepada gede ya. Waduh, itu hari. Bari. Pancingi 20 Bang itu kira iya aduh wis 2 kilo langsung. Ngono kan 20 Pak. Waduh, ya pasare langsung nang pasar. Bro, aduh langsung 2.000. Wah. Hai. Mantap, guys. Mantap, guys. Nih. Saniter. Kantor sendiri ya. Sing cabut yo ngono. Langsung abang. Warung pepes. Ayo. Panas turun. Waduh kenerek. Masih sampai putih kesuwen nih Bang, Pak. Iya, sampai putih ya. Kesuwen berarti. Nek del pertama Mas kena Indro ya. Heeh. Wis. Sikat. Wih, awas. Wih, Ikan terbang lagi deh. Red Devil, Waduh, Red Devil. Samroni. Pak Mukidi. Iki Pak Tamano sih nyangsang di tanduran nih. Tangkap belakang wah, ditombro. Oh, ditombro ya. Wih. Nah, Wah, ini tak pindah sih. mulai kena tak pindahi kabeh iki. Ini jati rasa bawah. Bukan doang ini. Iya, saya kenean. Ende yang senti. gaget nyucuk. Ono kemitiye bali lepes. Waduh, Langsung yo. langsung ya. Langsung gak kena. Gak kena ya. Waduh meteng mana iki telat. Tengah ini. Apa kali?
Yo, sekolah yuk. Langsung. Melok sak lapak. Tuh. Mantap. Aduh. Gede. Gede orang. Nilai. Senilai, Bang. Oh, bro. Bengkas iya. Kok pedhe rek. Anakane boyo ari. Iya, ana boyo ya. Apa copete lapak itu? Iya ya. Ya melok lapak terus. Parweding bareng kan. Gimana rek? Oh, ini gede. Lapak Pak Roni gitu kan. Pak Roni. Hilang ron. Tak mun. Waduh, burung. Waduh. Mamayu. Payu rek dagangane. Waduh, Waduh, Yes. boleh gede ada artinya. Hilang kan? Mana ya? Wih. Wih, mesti ucul ya. Yang bangun. Kita kena bangun. Coba dulu ya.
Ayo terus. Iya. Wih. Ono bae. Kayak ikannya buat carno aja nih. Yes. Waduh, calo lucu itu kok bisa ya? Dipancing. Waduh, gede kan. Nanti Pak Nanang mulai ya, Pak Nanang. Anjo. Widih. Waduh. Wih. Oh, double strike. Double strike. Kocengan ya kawan nih. Aduh, tapi kena ya bang. Iya. Waduh, santet merah rek. Sekali-sekali, Bro. Waduh, Merah. api rek. Waduh, kok merah nih. Salah, si akeh nih, Sar.
Ini telak ini. Deng. Antis. Antis tuh area-area. Ada pigmen. Wih. Widih. Nak nyus. Mana? Mana?